मैं उनको दावत देता हूँ वो आकर स्टेज पर अपनी तिलावत से, तिलावत कलाम पाक से इस महफ़िल का आगाज़ करें। कारी मोहम्मद इकबाल सईदी साहब। यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब व युअल्लिमुहुमुल الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى
विच कबर दे आका आखण के विच कबर दे आका एलो छद दे वो एथे